మన సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎట్టదిరిగి మోనాలిసాని సినిమా ఇండస్ట్రీకి చేర్చుకుందండి. బాలీవుడ్ ఎంట్రీకి సిద్ధం చేశారు మోనాలిసాని. తొలి చిత్రానికి సంతకం చేసిన మోనాలిసా అంటూ ఎక్స్ లో ఒక పోస్ట్ వదిలారండి. ది డైరీ ఆఫ్ మణిపూర్ అనే చిత్రంలో ఆమెకి ఛాన్స్ ఇచ్చినట్లుగా దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా ఇటీవలే స్వయంగా మోనాలిసా ఇంటికి వెళ్లి తాను ఆఫర్ చేసిన చిత్రంలో నటించేందుకు ఆమె నుంచి అంగీకార పత్రం సంతకం తీసుకున్నారు. రెమ్యూనేషన్ ఎంత ఏమిటి అనే విషయం అయితే వెల్లడించలేదు కానీ మొత్తానికైతే మోనాలిసా సినిమా యాక్టర్ కాబోతుంది. ముందు ముందు చూడాలి ఆమె సినిమా ప్రయాణం ఏ విధంగా ఉంటుందో మరి. नमस्कार दोस्तों, मैं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा। मेरे साथ आज प्रयागराज की सनसनी बनी हुई मोनालिसा है और आप लोगों से जैसे मैंने कहा था कि मेरी अगली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मैं इनको कास्ट कर रहा हूं, तो मैं इनसे मिलने के लिए प्रयागराज भी गया था और आज इनके गांव आया हुआ हूं महेश्वर, और आज इनकी फैमिली के साथ, इनके पिताजी के साथ और पूरे परिवार के साथ बैठकर हमारी बातचीत हुई। सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और सच कहूं तो बहुत इनोसेंट लोग हैं, मतलब मेरी सोच से भी परे लोग हैं, इतने इनोसेंट हैं। और आज से मतलब जो मैंने बीड़ा उठाया था तो मुझे लग रहा है कि और जिम्मेदारी मेरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है आज से, क्योंकि मैंने वो जिम्मेदारी ली है कि मैं इस फिल्म में इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करूंगा और इसका भविष्य भी फिल्म में मुझे बनाना है। तो मोनालिसा आज इसके लिए तैयार भी है और पूरी तरह से मेहनत करने के लिए तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मुझे ढूंढने के लिए प्रयागराज भी गए थे, मैंने देखा जी। मतलब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेहनत करोगे ना फिल्म के लिए? जरूर मेहनत करोगी जब तो आगे बढ़ोगी ना। आपको बढ़ने का मन है, आगे बढ़ेंगे ना, जज्बा चाहिए है ना, और वो मेरे ख्याल से बच्ची है भी और इसको तैयार करना है नाम हम लोग की सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू।